बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चीन ने कह दिया कि अमेरिका आग के साथ खेल रहा है। ये आपने हमस की बात नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी फार ईस्ट के अंदर बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर नया तनाज़ा खड़ा होना है। और ये इसी तनाज़े के तनाज़र में कल चीनी वज़ारत ख़ारजा ने यह बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है। हुआ ये कि एक फ़ौजी मशक़ें हैं जो कि अमेरिका और फ़िलिपाइन मिलकर कर रहे हैं। बल्केतान उनको कहा जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर। इसका अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो यही बनेगा। बल्केतान जो मशक़ें हैं इसमें बिल्कुल ताइवान के साथ की सरहद पर यह मशक़ें की जा रही हैं। और उसका मकसद ये है कि मेरीन्स की हिफाजत कैसे की जा सकती है, समुद्री कार्रवाइयाँ कैसे की जा सकती हैं, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जा सकता है। लेकिन चीन इसको दूसरे तनाज़र में ले रहा है। चीन ताइवान के मामले में कोई दूसरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल इसीलिए इतना सख्त बयान जो है चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने जारी किया कि अमेरिका आग से खेल रहा है और ये किसी को महंगा पड़ सकता है। इससे जो है मज़ीद कशीदगी में इजाफ़ा होगा। ये भी एक मसला है कि इन मशक़ों में पहली मरतबा जापान के फ़ौजियों को भी शामिल किया गया है। चीन को इस पर भी इतराज़ है। चीन के जापान के साथ बहुत सारे तनाज़ात अभी भी हल तलब हैं। और इन तनाज़ात की मौजूदगी में जापान को फ़ौजी मशक़ें कराना और इसमें शामिल करना बल्केतान में मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्द चीन और अमेरिका यहाँ पर होंगे। देखें, चीन जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना शुरू हुआ है। सबसे पहले उसने अपने हमस के मामले पर मिडल ईस्ट को इत्माद में लेना शुरू किया है। यही वजह है कि मिडल ईस्ट के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब समेत बहुत सारे ममालिक के साथ चीन ने अपने रवाबत बढ़ाए हैं। वो तजारती के साथ साथ अस्करी रवाबत में भी इजाफ़ा चाह रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इस वक्त ये तमाम अरब जो हैं ये अमेरिका से ख़ाइफ़ हैं कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं कर सका। दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब ने भी ये धमकी लगाई है कि अगर अब हम पर हमला हुआ तो फिर जितना तेल है तो सब जला दिया जाएगा, यानी तेल के तमाम ज़खायर पर हमला किया जाएगा और फिर तेल की तजारत को ख़त्म समझें। ये वो पॉइंट है जिस पर आपने हरमज़ में अमेरिका का रहना और फंसे रहना जो है चीन के मफाद में है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने एक शरारत की है और वो फ़िलिपाइन के साथ बल्केताइन के नाम पर एक फ़ौजी मशक़ें जो हैं उनका आगाज़ किया है और उसमें जापान को भी बुला लिया है। आज से इन मशक़ों का आगाज़ होगा और अगले 5 रोज़ तक ये मशक़ें जारी रहेंगी। इन फ़ौजी मशक़ों में क्योंकि ताइवान के साथ हो रही हैं तो ताइवान पर चीन हमेशा अपना हक़ जमाता है या अपना हक़ दिखाता है। उसके ख़्याल से ये चाइनीज़ ताइपे है जिसको इस साजिश के तहत अंग्रेज़ों ने ताइवान में तब्दील किया और वो चाइना का बहुत पुराने हज़ारों साल से चाइना का ही हिस्सा है और इसको वापस चीन में शामिल होना चाहिए। यहाँ पर मैं फिर आपसे बात करूँगा कि दुनिया की दूसरी बड़ी आबी गुज़रगाह या दुनिया की सबसे बड़ी आबी गुज़रगाह जो तिजारत के हवाले से समझी जाती है आबने मलाक्का, वो भी इसी के साथ है। तो इससे ये नज़र आता है कि ये कशीदगी जो है आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा। फार ईस्ट के इस एरिया के अंदर चीन के इंटरेस्ट हैं, चीन का सरहदी तनाज़ात हैं जापान के साथ, ताइवान के साथ। इसी तरह अमेरिका वहाँ पर अपनी जो है प्रेजेंस जो है वो दिखा रहा है या अपनी मौजूदगी को जो है वो इन फ़ौजी मशक़ों के ज़रिए दिखा रहा है, जिस पर तशवीश का इजहार किया गया है। और चीन ताइवान के करीब होने वाली इन फ़ौजी मशक़ों को अपनी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ समझ रहा है। यही वजह है कि उसने इन मशक़ों पर सवाल उठाया और कहा है कि आग से खेल रहा है। बात तो सही की है उसने, आग से खेल रहा है। और ये मशक़ें जो हैं इनमें तकरीबन 17,000 फ़ौजी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को ऑपरेटिव किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ौजी स्किल्स जो हैं उनका मुज़ाहरा किया जाएगा और उनका आपस में तबादला किया जाएगा। चीन का ये कहना कि आग से खेल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जंग हो सकती है। गो अभी चीन शायद जंग के मूड में नहीं है, चीन सिर्फ धमकाने के मूड में है, क्योंकि चीन जानता है कि अमेरिका ऑलरेडी एक ऐसी जंग में फंसा हुआ है जो दलदल की तरह उसको अपने अंदर समोती चली जा रही है। और इस दलदल के अंदर हर आने वाले दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत ख़ुद अपने मुल्क में उनकी कम हो गई है। 51 से 36 पर
ان کی مقبولیت آ گئی ہے، میرا نہیں، یہ CBC کا جو انہوں نے وہاں پر ریفرینڈم کرایا یا انہوں نے سروے کروایا ہے، ریفرینڈم سوری کہہ رہا ہوں، سروے کروایا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے کم، خاص کر 25 سے 40 سال کی عمر کے لوگ ایران پر حملہ جو ہے اس کو حماقت قرار دے رہے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے 70% ہے، مقبولیت جو ہے وہ 36% پر آ گئی ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اپنی سیاسی کیریئر کی مقبولیت کے کم ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ اور دوسری طرف چین جو ہے جس کا دورہ کرنا ہے اگلے ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور شی جن پنگ سے ملاقات کرنی ہے، جو کہ سربراہ ہیں چین کے، ان کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اس سے پہلے فلپائن کی یہ مشقیں جو ہیں ایک نیا تنازع دکھا رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ نے ہرمز کے معاملات طے کرنے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اب چین کے ساتھ بھی معاملات تجارتی اور عسکری جو ہیں وہ طے کرنے ہیں، تو اس لیے ان کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں جو یہ بار بار کہتا ہوں کہ ان کو ایران کے جو ساتھ ہے ضرور مذاکرات کو کامیاب بنانا چاہیے، یہ ان کے لیے بہتر ہے تاکہ تجارت کھلے۔ اگر اس طرف کی تجارت بند ہے تو ابنۂ مملکہ کی تجارت بھی بند ہوئی، یا وہاں پر جنگ کا ٹھاٹھیا ہوا، تو پھر جو ہے دنیا کی تمام تجارت جو ہے تقریباً 60-70% تجارت جو ہے وہ ایک دم بلاکڈ میں چلی جائے گی، اور بلاکڈ میں جانے کے بعد دنیا میں بڑی پریشانیاں جو ہیں وہ، میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی جن کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے کہ 3 سال تک قحط سالی سی رہے گی۔ یہ قحط سالی کھاد نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور خوراک کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بارشوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تیل کے جلنے سے پیدا ہونے والے کاربن سے بھی ہو سکتی ہے، یہ مختلف اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں اس کو ان معاملات پر نہیں لے کے جاتا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 3 سال تک قحط سالی رہے گی، تبھی تو وہ آ کر کہے گا زمین سے اگاؤ تو اگ جائے گی، تجارت چلاؤ اور چل جائے گی، کسی ملک کا تنازع ہے تو اس کو حل کرائے گا اور خود کو مسیح الدجال کہے گا۔ ان سارے معاملات کو آپ اپنے سامنے رکھا کریں۔ انٹرنیشنلی بہت تیزی کے ساتھ معاملات جو ہیں بگڑتے چلے جا رہے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے بچنے میں میرا خیال ہے سب سے بڑا کردار جو ہے امریکہ کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ وینزویلا سے شروع ہونے والی جنگ کو آپ نے حمص تک لے کے آیا ہے، اور آپ نے حمص میں اب اپنی ہر درمی دکھا رہا ہے بلاکڈ کر کے۔ اگر ایران کی تجارت بند ہوگی تو ایران ان کی تجارت بند کرے گا، اور اگر آپ ملیشیا کے اس کے فلپائن کے ساتھ مل کر فوجی مشقیں کریں گے اور چین کو جو ہے وہ پرومپٹ کریں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے، تو وہ تو کہے گا کہ آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، جس دن وہ جواب دے گا اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا، آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ چین ہر آنے والے دن کے ساتھ آپ کو متنبع کرتے چلا جا رہا ہے، اور چین امریکہ کی جگہ مڈل ایسٹ میں لیتا چلا جا رہا ہے۔ کلیش آف انٹرسٹ جو ہے امریکہ اور چین کا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہے کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری عالمی جنگ ایٹمی دھماکے سے شروع ہوگی، یاد صرف اس لیے دلاتا ہوں کہ دوسری جنگ عظیم ایٹمی دھماکے سے ختم ہوئی تھی، تیسری نے اس سے شروع ہونا ہے، اور اس کے بعد تباہی و بربادی ہوگی۔ اس سے جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا بچے۔ آپ بھی دعا گو رہیں، میں بھی دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور یہ اس دنیا کو جنگ سے دور لے جائیں۔ ہونی تو ہے لیکن دور لے جائیں گے تو جتنا بہتر ہے، ہمارے لیے تو بہتر ہی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں آرام اور سکون سے گزار دیں گے، نہیں تو ہمیں حق و باطل میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ والا مشکل مرحلہ ہوگا، کیونکہ وہ کہے گا کہ مجھے مانو تو میں تمہیں گندم دیتا ہوں، کھانے کو دیتا ہوں، نہیں مانو گے تو نہیں دوں گا۔ یہ ایسا مرحلہ ہوگا، بہت سو کے ایمان جو ہیں ڈاواڈول ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔